So guys, nandito na naman tayo sa Mobile Legends Bad Mind. Ano ba yung kalaban? Ganyan lang, hindi ko pa mapatay. Shot, 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 mat. Shot, sakit ba nun? Ay, ikaw namatay pa nga. Namatay ako guys. Dito na ako guys. Namatay ako nila. Hello, Balmond. Ay. Alam pa ulit. Siyan yung nakatay sa akin, Siyan. Ayan na ako guys. I have sharpened my sword for this moment. Uy, gago, punta ka dito. Ito. Killing spree. I'm a man with sad stories. Patay na nga kita eh. Dito, papasok. Your team destroyed a turret. Launch attack. An enemy has been slain. You have been slain. Patay na naman. Patay na. Patay na ano. BP, wow. Kasi madami tayong napatay. Anim lang. Matay na naman ako. Hindi ako maka-MVP guys. Sila yung maka-MVP. The heart of a warrior. Never forget. Another one bites the dust. An enemy has been slain. Tayo na mga minions. One day, turn to the left and burn it to the ground. Ay dito mga minions. Tayo nang tagal-tagal nyo. Watch your head. Patay na nga natin ito. Turret has been destroyed. Yes, go! Oh, bye-bye guys! So guys, ako yung naka-MVP. Winner na. MVP na naman ako. Wait lang. So guys, ako si Alucard. Bye-bye guys. Wait lang. So ayan na guys. Ayan, pumunta na ako. Ganyan mga konto namin. Itong naka-red. Ganyan. Diba? Wala aming kasamang na maganda, no? Salamat, wala dito si Alucard. Dito lang. So, kung hindi ko gamit siya. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ayan na guys. All troops deployed! Guys. Tangin na mo po eh. Try not to drag me down. Uy ko. Tangin na. Launch attack! First blood! Launch attack! I'll cleanse this land with your blood! Ally has been slain. Tangin na. Si Tigel. Tigel. Everything will come to an Ano ba yan? end. Look, Tigel. Ano mo? Gago ka. So guys. Ganit na siya akin ha. Tignan nyo na naman. You have slain an enemy. Look eh. I'll cleanse Punta ka dito. land with your blood. Gago ka. Putang nang sakit yan. Sakit yan. Masakit yan. Basta alam ko yan. Masakit yan. Try not to drag me down. Para mabilis tayo makatakbo. Bayan na lang natin ang recall.
Ano? Ito lang kayo. Ito mabilis. An ally has been slain. Ito mabilis ka. Magpapalife lang ako. Ally has been slain. Now, nagpapalife pa lang ako. Kaya lang kasi nakawi ako. Launch attack. Nawi ako nila, hindi ako dumaunong. Maunong naman ako, di ba? Putang yung badang. Kilala nyo yan? Si badang yan. Slain an enemy. Kung sakit! Sakit yung tigil. Nangisal na yung mga kasama ko. Sakit yung tigil, no? Ganyan yung pinakamalakas sa amin. Tigil. Kasi may tigil kami. Launch attack. Once attack daw. An enemy Saka has dito. been slain. Enemy killing. Ay ko yung sakit. Let me go, darkness. An enemy has been slain. Double kill. Ang ina mo, pre. You have slain an enemy. Launch attack. Let me show you the art of killing. An enemy has Nga, been pauwi slain. na sila, guys. Pauwi na ako, pauwi. Wait lang, guys. Wait lang. Wait lang, guys. So, guys, nandito na ako, guys. Launch attack. Patay ka si Tigil, oh. Ito na. Ito na yan. You have slain an enemy. Bilis siya pumatay, no? Na ako na naman. Mabilis siya. I was born. Sumasakit to. Sumasakit sa akin. Yan. Slain. Ano? Tangin niyo, huwag niyo ko patayin. Enemy has been slain. Ganit na kayo ni Badang. Patay ko na to, guys. Ano na to? Art of killing. Di pa siya namatay. Enemy double kill. Ano, Cleanse this land with your blood. pre. Pre. Tangin na mo, pre. Patayin talaga kita. Double Tangin na kill. mo. Everything will come to an end. Kailangan mo umuwi. Our turret has been destroyed. Request backup. Try not. Our Turret, turret is guys. under attack. Turret, yung turret. Huwag niyo patayin. Baka kayo dyan yung patatayin ko. Kakaitain ko dyan. Launch attack. Sino ba dyan? Pangin na yan. Saan dyan? Saan na ba siya? Nasaan ba rin siya? Namatay na ba? Ay, ako. I'll cleanse this land. Team destroyed. Dito na naman siya. Launch attack. Papansin yan, gago yan. An enemy has Tignan ko been dito. slain. Your team destroyed a turret. Tanga dito. Launch attack. Ano ka pa? Putang na mo ah. Gago ka. Tangina. Enemy double kill. Ito pa nga. I Ano, was guys? born. Our turret has Hulin ko been to, ito. destroyed. Request backup. Our turret has been destroyed. Master! Robust stars! Tangina mo! Ay ko. Sakit nun. An enemy has been slain. Tangina mo. Your team destroyed a turret. Launch attack. Ay ko, pre! Pre, patayin niyo, pre! Tangina! Matay pa nga! Shutdown na naman yung mga kasama namin. To an end. Our turret is under attack. Si Badang. Ano ba? Ano si Badang? I'll cleanse this land. Dang. Ano ba si Badang?
si Badang, andun si Badang. Attack, moon attack. Sige, sige. Our turret has been destroyed. Turret has been destroyed. Kill. Back up. Ang dami nila. Hindi sila matalo. Talo eh. Tatlo na mga kasama ko eh. Tayo na, hindi ka pa mamamatay. Bakit hindi ka pa mamamatay? Enemy has been slain. Tayo na. Hindi ka mamamatay. Hindi ka pa namamatay. Ha, pre? Your team Hindi ka destroyed the namamatay. turret. An enemy Tayo has mo. been slain. Huwag niyong pakialaman yung mga kasama ko. Try not to Opo drag me nga. down. Dalihan nyo. Tayo dun. Tayo nyo yan. Patay na yun ah. Wait lang. Ayoko na. Kumuha ako ng ano. Kuha muna ako ng minions. Wait lang. Everything will come to an end. Pakialam ng mga kasamahan ko. Enemy double kill. Tayo na mo, pre. Wag mo kung ano, pre. Wag mo kong pagalitin, pre. Tangina mo, pre. Tangina, pinagalit na naman ako. Ally has been slain. Patay mo na yan. Kahit na. Patay mo na yan. You have been slain. Tangina! Pinatay na naman.